सो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। फेवरेट मेमोरी? जब मैंने अपना व्हाट डू यू कॉल फ्लैट परचेज किया, that was my favorite memory, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन ये मैंने 2 महीने में कर लिया माशाल्लाह, and that was a very good thing, क्योंकि एक वो होता है ना impossible happened। अपना घर खरीदना जो है बैंक के जरिए लिया है, टैक्स वाले लोग, हेलो इट्स थ्रू द बैंक। मैंने सोचा बता दूं मेरे पीछे ना पड़ जाए, तो ये चीज़ दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट, क्योंकि एक ज़मीन आपकी अपनी होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है कि बंदा कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ अपनी है। हाँ, वो सजाने वजाने में भी होता है ना, हाँ, वो बिल्कुल, और मैं सजाने में तो बहुत माहिर हूँ, मुझे तो आप यूँ कर दो, मैं पूरे टाइम ये चीज़ें करती रहती हूँ घर में। हर टाइम बाद, हर 6 महीने बाद मैं पूरे घर की थीम बदलती हूँ। चेंज चाहिए, पर्दे होते हैं अलग, सोफे का कागज बदलता है, ये होता है। मेरी माँ को इतनी चिढ़ होती है उस बात की, मैं बोलती है क्या मसले हैं, बहुत पैसे तेरे पास, लेकिन चाहिए होता है कि कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ। आप समझती हैं कि ये जो आपका रवैया है कि चीज़ों में चेंज चाहिए होता है, आपको लगता है कि रिलेशनशिप में भी ये रवैया आपके उसमें कहीं आता है, जल्दी बोर्डम का शिकार होती हैं आप? मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है, जो जिस इंसान से बहुत कुछ छीन लेता है ना, उसको ये समझ में आता है कि हर चीज़ को फिक्स कर कर रखना चाहिए, नई चीज़ों के पर कूदना नहीं चाहिए। अगर ये समझ पा रहा हूँ कि आप रिश्ते को आखिरी वक्त तक जो भी रिश्ता हो उसे बचाने की कोशिश करती हैं। मैं बहुत अहमियत देती हूँ। जितने भी लोग हैं, मैं ये बोल सकती हूँ, मुंह पर बोल सकती हूँ कि ठीक है, हमारे जितने मेरी रिलेशनशिप्स थी, अगर नहीं भी चली, लेकिन अगर आप उन्हें कॉल कर लो या वो मुझे कॉल कर ले, हम एक दूसरे को बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा रिश्ता तोड़ा है तमीज़ से, क्योंकि मैं बोलती हूँ एक टाइम मैंने तुम पर दिया, और एक टाइम था जब तुम मेरे चांद थे, दुनिया थी, तो मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से गिराऊंगी नहीं। आपने खुद, अब चूँकि 15-16 साल से तो पाकिस्तान में आप रह रही हैं, बेशतर हमारी सोसाइटी का ये मसला है कि जब हम अलग होते हैं किसी भी रिश्ते में, सिर्फ मर्द और औरत का ताल्लुक नहीं, मियाँ बीवी का ताल्लुक नहीं, अदरवाइज़ भी, तो बहुत तमाशा होता है। हम ये ग्रेसफुली अलग क्यों नहीं होते, इसकी क्या वजह है, आपका मुशाहिदा क्या है? आई थिंक मैंने सिर्फ लाइफ में एक तमाशा फेस किया है, वो है मेरी डिवोर्स का। वो भी हल्का हो गया था, लाइक आई सेड ओके भाई, इफ दिस इज इट, दिस इज इट। तमाशा तब होता है जब 2 लोग एक्टिंग करने लगते हैं। आई थिंक दैट तमाशा इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। इमेजिन करो, मेरे कुछ एक्सेस हैं जो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, उनको कुछ हो जाता है, वो सबसे पहले मुझे कॉल करते हैं कि यार दिस हैपन, दैट हैपन, एंड आई लिसन टू देम, आई एम लाइक या, बिकॉज ठीक है एक रिश्ता चला नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम एक दोस्ती क्यों तोड़ दें, हम बदतमीज़ी पर क्यों आ जाए, हम जानवर क्यों बने, हम एक दूसरे की बेइज्जती क्यों करें। ठीक है एक टाइम आता है, बहन भाइयों में भी होता है दैट यू डोंट मैच ईच अदर्स एनर्जी, आप नहीं मैच, किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी भी उठा सकते हो, ठीक है। और कभी कभी कुछ लोग का एहसास होता है आपका खोने के बाद। मथीरा को की ज़िंदगी से जो भी लोग जिस भी रिश्ते में गए, क्या आपको कभी ये एहसास हुआ कि फ़लाना शख्स के मामले में गलती की आपने? नहीं, कभी नहीं हुआ? नहीं, मेरे बहुत कम जो चला गया उसने कभी जिंदगी में कहा बाद में? जो बेचारे जाते हैं वो सब लौट के आते हैं। मैं तो बस बोलती ठीक है। और सबसे बुरी बात ये भी है, अब तो आप एहसास दिखाओ भी नहीं ना, मतलब ठीक है ब्रेकअप कर रहा है, अब क्या चाहता है, मैं तुझे गले लगा लूँ, क्या करूँ भाई, मतलब क्या खाना पका कर दूँ? अच्छा, तो अब जो आपकी ज़िंदगी में जो लौट के आना चाहते हैं, आप फिर उनको माफ़ कर देती हैं या भूल जाती हैं, या ये है कि कोई जगह नहीं होती दोबारा? नहीं देखो, मैं बिल्कुल, जब वो लौट कर आते हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर एज अ फ्रेंड। अच्छा। लेकिन मैं बोलती हूँ अगर कोई इंसान आपका एक दफ़ा हाथ छोड़ सकता है ना, एक कमज़ोर वक्त में हाथ छोड़ सकता है, वो कभी भी हाथ छोड़ सकता है। ठीक है। रेड लाइन क्या है मथीरा के रिश्तों? मेरे बच्चे मेरी रेड लाइन है। ठीक है। तो देयर आर टाइम्स जब मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, तो इसका मतलब है डू नॉट कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। वो एक रियलिटी है। ठीक है। सो आई थिंक माई किड्स आर माई रेड लाइन, एंड अगर कोई एक इंसान हाथ उठाने की, बिकॉज आई बीन इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, अच्छा, तो वो अगर कोई हाथ उठा ले या आवाज़ उठा ले या गाली बक दे, मेरी एक आदत है, मैं बोलती हूँ दोस्तों को मैं मजाक में मैं गालियाँ दे देती हूँ, लेकिन जब लड़ाई कर रही होती हूँ मैं आप जनाब में बात करती हूँ। और मैं सामने वाले को भी ये बोलती हूँ कि दोस्ती में आप मजाक में कुछ भी चल जाता है, लेकिन ऐसे, लेकिन लड़ाई करो तो तमीज़ से करो।
آپ نے ابھی ابیوزو ریلیشن شپ کا ذکر کیا تو اس میں کس حد تک آپ جسے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی پہلی گالی کو آپ سمجھتی ہیں برداشت نہیں کرنا چاہیے یا آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا مارجن دونوں کو ایک دوسرے پہلی گالی اچھا پہلی آئی لٹرلی سے آپ کسی سے ملتے ہو آپ دونوں ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے اتنے اچھے بن جاتے ہو دودھ کے دھلے ہوئے لوگ بن جاتے ہو جو آپ لوگ ہوتے نہیں ہو ٹھیک ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا اصلیت آنے لگتی ہے سامنے والا بولتا ہے یار یہ تو دودھ کا دھلا ہوتا ہے یہ کیا بکواس ہے وہ تھوڑا سا چڑچڑاپن آنے لگتا ہے آئی ہیو دس تھنگ میں پہلے انسان کو جہنم میں چلاتی ہوں ہاں اگر وہ اس چیز کے قابل ہے تو جنت دکھائیں گے نا بھائی جنت دکھاتے جہنم کیا ہوگا بھائی جہنم میں تو یوں بھاگے گا تو آپ نے کہا آپ فزیکل ابیوز کا بھی آپ کو I was in a bad relationship with a lot of For how long? That was سال تھے بہت سال تھے but I'm happy I think that شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے Did you report that? No I didn't وہ بھی ایک بیوقوفانہ چیز تھی میری but اب آپ سمجھتی ہیں اس وقت رپورٹ کرنا چاہیے تھا I just think that رپورٹ سے زیادہ اس وقت مجھے اس چیز کو چھوڑ کر چلے جانا تھا like I should have just take my kid and leave مگر کیوں آپ نے پھر وہ ٹالریٹ کیا on the belief of شاید میں غلط ہوں پتہ ہے کچھ مرد کیا بولتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں مجھے شوق ہے تم پر غصہ ہونا مجھے شوق ہے تم پر ہاتھ اٹھانا میں تم سے پیار کرتا ہوں تو میں یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا ہوں تو میرا بی پی ہائی ہوتا ہے تو میں تمہیں مارتا ہوں تو سیڈسٹ رویہ عورت کو کیا چاہتا ہے وہ کہیں نہ کہ اس کے دماغ میں آتا ہے یار شاید غلطی میں نے کر لی اب وہ کرتے کرتے وہ ایک پیٹرن بلڈ ہو جاتا ہے پھر وہ غلط نہیں ہو کر بھی غلط ہوتی ہے اور وہ بندہ یہی ٹیں 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 اس کے چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے پھر وہ دوسری دفعہ ہو جاتا ہے پھر وہ عام سی چیز ہو جاتی ہے and that's bad that's really روٹین بن bad جاتی ہے نا yeah مطلب I just think that's really bad once you just cut it off it's the best thing in the world مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ یہ جو سارا فزیکل ابیوز والا معاملہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بھی ساتھ چل رہا تھا گھر بھی ڈسٹرب تھا اور کریئر میں بھی آپ کے اونچ نیچ چل رہی تھی اس وقت پھر آپ اس سے نکلی کیسے اسٹرینتھ کہاں سے لی آپ نے سب سے عجیب سی چیز بتاؤں میں اب اس وقت بھی چپکنا چاہ رہی تھی وہ چھوڑ کر گیا شکریہ تیرا تو آپ نے آخری وقت تک کوشش کی کہ وہ رشتہ چلے so he left and when he left I lost myself I was like how did he leave what did I do wrong but then جب یہ ہوتا ہے تو it just feels like okay لیکن تھوڑا تھوڑا کرنے کے بعد کام کرنے لگی چیزیں بہت الگ ہونے لگی اور پھر جو کام تھے وہ تھوڑا تھوڑا کھل کر آنے لگے and life changed Thank you so much وطیرہ آپ نے وقت نکالا God bless you it was so nice having here it was so different آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ شاعر ہیں نا پلیز کچھ عرض کر لیں میں عرض کرتا ہوں وہ آپ نے ابھی ذکر کیا آپ خود بھی 3 بچوں کی ماں ہیں اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا آپ نے نظم میں نے لکھی تھی والدہ کے اوپر میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے واہ شکریہ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے شکریہ اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے واہ جی کیا بات ہے کیا مدرہڈ کے نام مدرس This is for the mothers beautiful though تھینک یو سو مچ Thank you so مچ ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اجازت دیجیے اللہ حافظ